First time niya dito ah. Gusto ko yun ah. Mamaya. Isa mo? Pwede ka with ito. Eto, maanghang. Spicy naman. Maanghang. Yeah. Coffee, strawberry. Strawberry. Gusto mo siya strawberry. Thank you. Ito sa family yun. Anong dyan ba? Yes. Thank you. Wala bang ano? Sauce? Yan na yun. Hindi tayo. Pwede humingi yung sauce? Ano, sir? Ande, ano lang? Garlic. Do it. Okay. Oops. First bite. Yes. Sobrang naman talaga ang okay, babe. Oo nga. Hipon talaga, okay. Hipon. Or toge. masarap. Ito. Ito lang. Ito masarap. You should try it with vinegar. Vinegar. Suka. Vinegar. Sasa. Try little. Sarap. Sarap niya suka eh. Vinegar, right? Yeah. Good. Ayaw niya. What color? Pink daw. Magkano ate? 20 lang, ma'am. Kain ng cotton. Classic tubo. Ito ang sugar cane juice. Sige, magganto ka muna. Purple na. Purple. Diba, if you mix blue and purple. Hmm? Dapat pala pag. Nasa gitna yung cheese eh. Mamaya pa? Yeah. Nasa Wala pa. gitna yung cheese. Walang kagat tinapay. Ito pa. Ayun! Ayan na. Sweet moments. Ayan na, ninang kayo. Luto na siya. Alam mo, malakas yan. Ano? Malakas mo agad. Hanggang bahay na yan. Go! Let's try and taste it. Mainit pa yata. Ay, kaway po. Sa picture ba? Mouth. Samat mo, samat. Ah! Ah!